हेलो हाय नमस्कार ओडिशार सबु सिनेप्रेमी भाई और भौणी मानकु आम ओडिया सिनेमा चैनल को स्वागत करुछि। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज कथा हवा 2005 मसीह रे रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा प्रथम प्रेम केउ तेलुगु फिल्म रु कॉपी होइछि। 1981 मसीह रे रिलीज होइथिला तेलुगु सिनेमा प्रेमभिषेकम। এই ফিল্মটি সেতবেলে সুপরহিট হয়েছিল। এর দীর্ঘ 24 বর্ষ পরে রিলিজ হয়েছিল ওড়িয়া সিনেমা প্রথম প্রেম। এই ফিল্মটি 2005 মସିହା রিলিজ হয়েছিল। এই ফিল্মর মুখ্য ভূমিকারে অনুভব মহান্তি অভিনয় করেছিলেন। এই দুইটি যাক সিনেমা यूट्यूब रे अच्छी आपण चाहिए देखिपारे। जदि वीडियो पसंद आसता है तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनी।